এখন আমি ছোট 24 বছর বয়স। আসাদ করে বাড়ি কোনটা? বাচ্চা আসাদ, বাচ্চা ছোট আসাদ। 19 বছরের ছোট, 24 বছরের ছোট আসাদ। ওটা বাড়ি এগুলো মুসলমানি করা যায় না, এসব আসাদ করে। তো আসাদ पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ लग बहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर তো আসাদে আজকে মুসলমানি করাই मादर चला फिर पता मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे लाने की कोशिश मत करो। तो बात ना बुद्धि मारने जा रहा था मैं কাম খামু না, আম খাবো না, জাম খামু না, জাম খাবো না, কালা বিয়া করবো না। কালা বিয়া করবো না।